तुमुंगनो सम्भव बुंखांके हा ताई दफा ताई त्रिपुरा हास्टेनि लुक्रकनि हांप्रायनि ककनवान सगुई जेफ्रुपानो साइटोग्लायो नोंनि बुसखाङाव फायलायनानै नरबाय गोरोंग्रा लायनानै के अबहायकेनो तिनि फुंग्रगबो जों साइटोखा नरक नुखना हंके तिनि हायनो हाय जों ताबुक तो त्रिपुरा हास्टेवो इलेक्शन अंगनानि बाहाय बेलायखेनो दसुगै पिरसाजागै तंमानि अजराबा जुदा जुदा पॉलिटिकल पार्टी रंनि बिसिङो बंनि आइडियोलॉजी नो पिरसालायनायनि बागै साइटोग्लायमुं नुगजागै दङ गोरों गोरों जागावो केबोबा त्रिपुरा मथानि CPIM नि त्रिपुरा मथाव BJP नि कांग्रेस नि BJP नि त्रिपुरा मथाव IPFT हाय खायै पॉलिटिकल जे वोटर एक्सचेंज आबो नुगै दं हायफोनो त्रिपुरा हास्टेनि TTADC नि उमर ताबुक लेखाय नायखांखाय 1984-85 बिसिनि सिमी फाइ पेखेंके ताबुक 2025 और बिसियो 40 बছর अंका नासिगी नायखे यागसी याग्रा जों तामो नुखा जे साजागा फान थांदी अनडेभलप टीचर नि बागै लामा कासुलायमानि लामा हामिनि बागै लामा कासुलायमानि नोंजांनाय दैनि बागै लामा कासुलायमानि अबमांदा नुगै थांलाया नांसिनो त्रिपुरा सारो अबनो लुकुरकनि वानसुकना गोरोंरकनि थानियो बेलेखानि सुमुं कटर ताबुक संजरा खरक बुरै फाइक्या ताखुकजों बुहुकजों नरकताई किसा फाइक्यांके तेबो जों चेंलायसिनाय तेनिनि कगलामनो हगे कक अंखा जों त्रिपुरा सारक स्पेशली ताम सासिनाय ताई बयनि दफानि बागै बयनो वानसुकै कुलकुरि नां दङो हायफानो त्रिपुरा सारकनि बागै साबो वानसुक त्रिपुरा सारक वानसुना क्लायनाय नाकि साबो वानसुना क्लायनाय बुकदिखे वानसुनाय नाकि रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नाकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी साबो तंगलगिवो आबुने सेरालायनानै थांदानि वनो तिनि हायनो हाय तिनि बरम गोनां सार राधाचरण देबबर्मा तंगो बबो बिनि आमुलो तामो खायक्या बबो कुबै कक खायनो मा सानाय तिनि कक लामनो जों बनो मानखा हायनो हाय सारनो बेलाय बेलाय खेनो लामसगो तिनि कक लामो सार खुलुमका पुइलावनो के सार जों कक लामनि कक बटमाव थांलायसिनाय जों तिनि मेन पॉइंट के 5 बছर 5टा CEM सोलायलायनो नांखा त्रिपुरा सारकनि लाइफुमाव अबकायसा बेलाय स्राय सैजाक जे 5 बছर 5 जना CEM सोलायलायनो नांखा जदियो सारजों CPIM नि लीडर रक नोंनि बक्तिता रक बेलायकेन हाइलाइट खायका ताबुक कक हिसाब जरातै सार ओ जे 5 बছर 5 जना CEM मास लायलायमानि मा सुगलायमानि आबोकि कुबै दा मैंडेटरी दा तंगमानि नानो नांसुगो दा नाकि त्रिपुरा सारकनि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लेस of the character नुकजागनानि नायखेना सार तामो सानाय ना अब हाइकोर्टना तो उनखा सिनेटे पड़ा जब 2000 सालनि एडिसी चंगमारि उनखा पलंनि बररक नि फानबाय तामनाय एडिसो जोर जबरदस्ती खायै IPFT जाराव IPFT ने बुटिया खाय या सितां से चिरिनाय बिरि तमनाय IPFT बादक के बुटे बासै मांगला आई खाय बुटंखा सिनि CPIM नि प्रार्थी नि नक नुखनि बररक प्रार्थी सह नक नुखनि बरक 12 जना 28 जना बिसिं 12 जना प्रार्थी नि
बुमा बुफा बोसा ताको बुखो खकजाका किडनैप खाजाका बोटो बासा माने बागे मान्दाय पुलिनपुनि प्रार्थी धनन्जय देबबर्मा बिनि बुफा 80 बोसोरनि बुरा मकल सुनो गया पनो किडनैप खायतलां थांका बाकवा जला जन्म जयनगने प्रार्थी मंगल देबबर्मा बिनि 2.5 बोसोरनि साजला ताबुक सिगलांगै बिया पास खाय काजागै बसा बतै खूब समय मत बसा कायसादा बसा खाने खानाव बुमा बाय 2.5 बोसोरनि बसला न किडनैप खायतलां थांका प्रार्थी माने अपराधे একইভাবে জম্পু জেলা টাকার জেলার প্রার্থী ললিত দেববর্মা বিনি চামরি বিনি তামনাই সাজে কিডন্যাপ খাयतलाङै थांका আবার হাকে 12 जना প্রার্থীনি তাকুক বুকুক বিহিক বসা বর্ণ কিডন্যাপ খাयतलाङै জোর জবরদস্তিকে বোটংখা এমনকি তাবুকনি যে চেয়ারম্যান মানগোনাं জগদীশ দেববর্মা বড় অবন খাবাই খুবই গছিनै মালিয়া আবনে বাকি বন পর্যন্ত সে কিডন্যাপ খাইছিরিকা আই খাই বোটংগै 28টা জায়গা 18টা জিতিকা 18টা 18 তাই বাকি সিপিএম বামফ্রন্ট जों जिदिका नों जिदिखा प्रो हाँ आंबो जिदिखा जिदि आंनो बिरोधी दलनि नेतांखा प्रथम सीएम खा देबब्रत कलय কিছুদিন আগে বথিকা আপনি পরে তামরি আংসংখাং তো বুং বহুস থাকা ববো কিছুদিন আগে থেকে তারপরে সিএম কা বুধু দেববর্মা তারপর ত্রিপুরা মতো একরেংজাক রাজনীতি বদল দङ হিরেন্দ্র ত্রিপুরা बिनि बिरुद्धे विभिन्न प्रतारणामूलक केन साख्रि होनानै केन कम्बल होनानै केन तामनाय बय बायनाय एडभान्स रां नाखा बयनि दোকান থেকে আবার বিভিন্ন ওয়া কোম্পানিও চাকরি নাই এই সমস্ত ওয়া কোম্পানি পনিস কোম্পানি খুলে গই আই খাইয়ে প্রতারণায় কেসে তাবুক ত্রিপুরানি বাইরে দंगब 5 जना সিএম খা 18 जना যদি মানে বিশেষ 18 जना না কোনো পিরিয়ড পর ইএম লাইকা চালাই লাইকা 3.5 বছরের মাথায় একেবারে চোরমার বাই থাকা পরে जोंनो সাহায্য সানকা जों বাইরে থেকে সাহায্য খাইয়ে बरकना কিছুদিন চালকনা রেখা আই খাই চলিকা আপনি আগে যে नों যে সামনে 40 বছর কা হ্যাঁ 40 বছর কা প্রথম বামফ্রন্ট সিপিএম অগর দেববর্মানি নেতৃত্বে প্রথম 6 শিডিউল মোতাবেক 1985 সাল চেয়ারম্যান নারায়ণ দুপনি থানায় কয়েক বছর আগে পথিকা বরংনি নেতৃত্বে এডিসি গঠন খা এডিসি গঠন গই কমলং হেডকোয়ার্টার তাবুক যে কমলং আর এডিসি হেডকোয়ার্টার খাই কার্যক্রম শুরু খাইয়া আবনি পরে 88 সাল 85 সাল 3 বছরের মাথায় ত্রিপুরা রাজ্য সন্তোষ মোহন দেবনি নেতৃত্বে টিএনবি উগ্রপন্থী নেতৃত্বে বরক বথার বুটনি সালসা সেকাং 96 জন বরং বথারকা একদিকে বুট অফিস গানাবো বুটিং যেখানে বুট সেন্টার গানাবো সিমলাংখাই সগৈ দङ ইয়াঙ্গো বুট চলি দङ আই খাই বুট খাইয়ে জোর জবরদস্তি খাইয়ে আপর কোন রকম 31 जना এমএলএ তি বরক সরকার গঠন খাইকে ओंखाय 90 সালে যখন এডিসি ইলেকশন কা পড়ব এই আগরতলানি গুন্ডারক আপর খুব নাম করা গুন্ডা আনার পাল নাই
दंगो आगरतलानि रामनगर दिगनि आबाहाय गुंडा निने मानिक चक्रवर्ती कमलपुरनि खूब नाम करा गुंडा बना नुखा इनके बेबाकसे दा खापे नगो माहबो आगे सिनेमा रगे सुनक मने आबाहायरा এই ধরনের গুন্ডারতে বড় ভোট খাইকা এডিসি জি দেখা আপনার বাহিনী নৌকা 10 জনা সিপিএম বামফ্রন্ট জি দেখা 18 জনা 8 জরানি টিউজার্স জি দেখা আপনার বাহিনী 2 বার মানে গোনাं হরিনাথ দেবন মাতাবো गोथां तंखौबो চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার খা কিন্তু 4 বছর 4.5 বছরनि মাথায় বননরে মানে গোনাं অমিয় দেবন মা কয়েক বছর আগে থেকে বন সিএম খাই আপর এডিসি কার্যক্রম 5 বছর পর চালকা আবনে পরে 90 থেকে 95 গাকে ভোটং খা ভোটিং খা আপরকে 28 টান বিসিং 28 টান বামফ্রন্ট না 28 টান বিসিং 27 টা জিদিকা বামফ্রন্ট একটা রয়সাবাড়িনি রাইমাবেলি রয়সাবাড়িনি যে আসন আবো টিজাস জিদিকা তাই বাকি টাঙ্কে বামফ্রন্ট ভোটে জিদিকা তারপরে গাকায় 2000 সাল আপন এই যে नोंजे थाइं सामने 5 जना सीएम उनखा सिने 12 जना पार्टीनि बुमा बुफा बसा बतै 2.5 বছরनि चराइनो बसाना पर्यंत किकना फतलांगै जो जबरदस्ती खाई जिदे 5 जना सीएम उनखा এবং সমস্ত এডিসিনি দম সম্পত্তি যা তেমন লুটেপুটে চালাইছে তামকে একটা কাজ আশেকসা জরাতে ফিন একটা কাজ কাহাম খাইছে 198 जना বামফ্রন্ট তংফ্রন্ট ইন্টারভিউ নাজাক দं माने আবর ইনকে বামফ্রন্ট রে মালাংলিয়া বরক ফাইও 198 जना আপর কপরক টিচার পরক রাখা তারপরে 2005 ইলেকশন খা আপর বামফ্রন্ট জিদিকা আপর 28 টান পিছন 28 টা 2005 2010 2015 2020 voting na kok tong corona na bai voting liya 2021 voting kha gaw to bebak to saimana tabok ti pramotha ba edc প্রশাসন তো ওকে স্যার আঙ্কাই হিসাব খাইনে থাঙ্কা আঙ্কাই 40 বছর সিপিআইএম কয় বছর খাইকা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি কয় বছর খাইকা রিজনাল পার্টি 15 বছর তাই বাকি সিপিএম বামফ্রন্ট 25 বছর তাই বাকি 15 বাই 25 40 তাই বাকি রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ngai tabuk sar nono to sung nukha CEM ngi phaika nongi bisingo CEM je ngnai sabong kha অগর দেবর মান খা পুইলা তারপরে রঞ্জিত দেবর মান তারপরে আংখা আচ্ছা ngai tabuk sungna musumani ko ngai sar ও যে 100 বছর জন আসিনি সাকামু চাকরির মানে 198 জন 198 জন তাবুক যে পেনশন ngui rang malaya nang tongnai pensioner sok aboni dolda kalai naki tebo sekangni aboni dolbo tongi mano aboni sekangbo tongi mano aboni dolbo ek dujon tongi phim mano আর পেনশন ইমা তো বংনি প্রশাসনিক ব্যর্থতা অপদার্থতা নিবাগৈ আর্থিক কোনো শৃঙ্খলা করি নিবাগৈ তিনিবো আং এডিসিনি খরকসা খুব বড় আধিকারিক পবাই কগলাম সাকা আসলে বরং একই বক্তব্য যে না এডিসিও তাবো আর্থিক শৃঙ্খলা বলতে কিছু পানি করি খেয়া যার যেরকম জোর যার মূলক তার এইরকমভাবে এডিসি প্রশাসন চলব কোনো শৃঙ্খলা করে আপনি বাগানে পেনশন ইমিয়া 6টা 7টা ডিপার্টমেন্টের ইন্টারভিউ না যাক বড় ইন্টারভিউ না নিবাগৈ ম্যানেজমেন্ট নিবাগৈ রাং না যাক অথচ তারপরে রাংবো ফিরবি মিন যায় চাকরি বদলাইন যায় মানে
একেবারে আর্থিক বিশৃঙ্খলা বলতে যা নানি আবো নং দङ আচ্ছা আবনে বইনো পেনশন বইয়া তাও স্যার কক হাই তিনি বরম গোনাং ফাইন্যান্স মিনিস্টার টাবুকনি প্রণজিৎ সিংহ রায় বরম গোনাং ফাইন্যান্স মিনিস্টার বস হাকা सोंजाकफ्रु যে বরক সাবো বা আবো কাহামকে ইনফরমেশন মায়ানি সাবো তাই আবো তমুংন স্টেট গভর্নমেন্টনি দায়িত্ব দङ আজাগাंखाय দায়িত্ব गोनां स्टेट गभर्नमेंटनि কোনো এমপ্লয়মেন্ট যে পেনশন থাকাंखाय अबधि काहे कसाय तोनानि कोनो कक करिनि बसाव ताबो कक खा तमुंनो आजरावो मानमानि आ बेपारंगि दंखांखाय बरबा फाइनान्स नि कोनो कायसा अनुमोदन माया उइदा आ साख्रिनो खायका ngai खाय दंखांखाय आबो तो नंनि आमलाबो सपायना खलायो ngai बरक जे तां माया ओं दंमानि आबो तिरंगि दा जे रेजिस्ट्रेशन ना तंक्रि तामो बुमति आबो ओ जे বরং প্রাইম মিনিস্টার তামনাই ফাইন্যান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহ রাজ্য সামনি কক কে বড় আবুতি জাং টংখা আবুনি বগে বরং মায়াং টংখা नि বকাইছে সন্দেহ খাই কক সাকা আবুতি ওং নামান না আপনি তো না কই গিয়া আপনি না কই গিয়া চাকরি তো এডিসি বিনি রাং টংখা প্ল্যান ফাম থেকে বদলাंनाय কাজে সে মতনি হিসাব খাই नों ताबुक चाकरी खांखाय बट चाकरी खाइबे माने पुरे पेंशन पर्यंत फैमिली पेंशन पर्यंत बोसे खरच नाय आबुनो बिचार बिपेचना खायन नों चाकरी लांनाय निन अदूर भविष्यत बाइक नों मैनेजमेंट खने आबो काउंट खायन नों अपॉइंटमेंट अब जैसे पार्टी फ्रंट सासना फाइटो जैसे पार्टी फाइटो आबो A B C D Y Z जाफदों थो उनके तब जे रां मान माने आ रां बाय आं पेंशन हमक समक रिजा मानो अपने चे कैलकुलेशन खायनो साकरेंगो उनके किछु डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट सोंतोंफोर किछु পারমিশন নাই রেখা যদিও পারমিশন আনে খুব এডিসিপিনি নিশ ফান্ড থেকে লাংনাঙ্গাকাय যেমন সাবজেক্ট ট্রান্সফার মানে আর অঙ্কে নং স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল নাউইনো नों जेमन न तब स्कुल रेखा आ स्कुल मास्टर थै थामै केबा रिटायर्ड देंखा आरो लांग नांनाय गा अबो तो राज्य सरकार न रमानि गांका बा काजे साबे कान राज्य सरकार तक नों अ पोस्ट नि अगेस्टे नों रिक्वायरमेंट मानानाय एवं बरक एप्रुवल नि बिसिंति आबने बगे रां रानानै आरो निजिस्व जुदि ट्रांसफार फान्ड नि बा ट्रांसफार सब्जेक्ट ट्रांसफार नि बारे जुदि नों क्लां तो हाकाय आबनि नि दायित्व गाइस सब्जेक्ट ट्रांसफार नीति इंगाकाय आबो स्टेट गवर्नमेंट लायबिलिटी तंना नांनाय से मते न कैलकुलेशन खायै साख्रि क्लांगो रिटायरमेंट को बंग पेंशन व्यवस्था गो आसल ताबो एडिसि प्रशासन तंनाय सब्जेक्ट ट्रांसफार ताम आनि खूब दारोना सब्जेक्ट ट्रांसफार ताम आबो बर खैतो साइड मान मै आनि दारोना साइसे मै ना हिमा तंगो बर सब्जेक्ट ट्रांसफार खाय आबोनि अगेस्ट आं पोस्ट क्रिएशन खायै रिक्वायरमेंट नावै रिक्वायरमेंट रहरै सेंक्शन नाय चाकरि रनाय बेतन बात रनानि व्यवस्था मा खैनाय बा सिनि जुदि उन जुदि तामनाय नों निसो रांबाय नि स्कुल खुलगै प्लान खांकाय ताइले पुरा आबो नों निजे न आरो मैनेजमा खैनाय अंकाय आबो खैनो जेकुनो राज्य सरकार तुम एडिसि प्रशासन तुम केंद्र सरकार तुम जेकुनो गवर्नमेंट आइकेनो परिचालना मा खायो का अब तो एक नियम शृंखला ने बिसिं पे खाने नांगन बोले आसले एडिसि कोनो शृंखला करे आं किछुदिन आगे सिउ बाय मालाय थांमोन सिउ मालायलिया एडिसन सिउ इउ फाइनेंस जे रां नायनाय दफ्तर बर कगलाम साका बरना आं अबो बरानो साननि चेष्टा केका आं अबो साका जे ना आर्थिक शृंखला न रखा दे ऊपर परिष्कार साका संग आर्थिक शृंखला खाइमिया प्रचंड सिनि ऊपर चाप दंगो अबने बगने तिनि ए दुर्गति पूरा डायरेक्ट को ना अब तो ओपन नबरक साका
আর ঘটনা বাবু ন কোনো মতে আরে তাবুক তো বড় ফাইমেনে পরে তো কাতাল চাকরি তো তলাই রাখো কাতাল চাকরি তলাই রাখো যে বাজেট প্রভিশনে তো মানে ডাইরেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে রাং তো মানে আর রাং বাই নों বেতন ভাতা ঋণ মানো আবার আটকুক তো নন কই কিয়া কিন্তু তাও পরে ও ডাইরেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রাং বাই 28 জন এডিসি মেম্বার এলাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এবারে 75 লক্ষ টাকা খেয়ে রাং বাগলাইয়ে আকুলাইয়ে বাগের নামে হিয়াল খাই হিয়ালের নামে বাগে খাই তারপর এলাকায় ডেভেলপমেন্টের নামে তারপর সাবো শাখা তামং খাবো তো ত্রিপুরা জম্পর বেবটা সাইমান তঙ্গ সেরকম ভাবে চলি তঙ্গ তারপর ও রাংবনে তারপর দেশ গুরু বিদেশ গুরু ও রাংবনে 30 লাখ 40 লাখ টাকা গাড়ি পাই ঘুরি লাইও ও রাংবনে আইফোন পাইলাইও ও রাংবনে নিনি 80-85 হাজার টাকা দাম খাট পাই থুলাই লাইও ও রাংবনে নিনি তাম নাই আমো ফুটি খেলে লাইও কিন্তু প্রবলেম তো ক্লাই নেই না প্রথম ডাইরেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বেতন ভাতা দিয়ে গাড়ি ঘোড়া দিয়ে খরচ বাঁচিয়েছে নों তারপরে ডেভেলপমেন্ট সামন খাইনাই নেই नोंखाय জোর জবরদস্তিকে ডেভেলপমেন্ট নামে রাং খরচ খাই তংখা ইয়াংখা নখং বাকে চলে নাই সংসার বাকে চলে নাই আবনে বাকে খবর করে খিয়া সংসার তো হাই নংनै বলে এই এনকা সমস্যা তাইকা बेलेखने हमेशा के ताबुक जुदी नायन थांगा के डेवलपमेंट नि बुखागो जुदी जेरी नेलेने नि थांगा के नों जे सजरातै आजागा सीएम तंखा ताई नि से सोंताय टेबो तंखा बरकनि नरकनि आ डेवलपमेंट नि मारि तामो यासि बुलुगि फुनुक दामानो ताबु ना एदि से हेडक्वार्टर बामफोर नामालो अगरदा बर्मा नारायणरुपनि सं पिरियड अंखा मेन बिल्डिंग থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে কাউন্সিল ভবন থেকে আরো যে পুরানো যে কোয়ার্টার তমাই মানে এবার তো বামফোর নামালো হেডকোয়ার্টার তারপরে পুনি থাংমানে ইয়াগুলো রঞ্জিত বর্মা সিএম খা 95 आं इएम एडुकेशन आईसीटी पाताई स्पोर्ट्स जे कয়েকটা দপ্তর ইয়াগো ফাইকা आं इएम एडुकेशन तमानि जरा पर्यन्त 1000 नि উপর কাতাল স্কুল খুলক জাকা 1000 नि উপর তাও 1600 মতো স্কুল তঙ্গ আবনে বেশি 1000 नि উপর এডিসি প্রশাসন স্কুল খুলক জাকা কাতাল স্কুল কাতাল স্কুল হোস্টেল তাও প্রায় 44-45টা হোস্টেল 95 থেকে মাঝখানে টিএস একটা হোস্টেল খুলে গিয়া মাঝখানে আইপিএফটি 2000 থেকে 2005 একটা হোস্টেল খুলে গিয়া তারপর ত্রিপুরা মথা তামনাই 21 থেকে তারপর কয়েকদিন পরে 26 ফেয়ানে একটা হোস্টেল কাতাল খুলে গিয়া তারপর 44-45টা হোস্টেল आं इएम एडुकेशन तंगमानि जरा ओ हस्टेल खुलक जाका একটা একটাকে সাকা আঙ্কায় नों যে সামানে ইয়াসি ফনুগৈ ইয়াসি সরি সানানে সুযোগ দাতং সাইদা মানো 100 বার মানো এডিসি যা যত কিছু উন্নতিংখা বিনে 98% ডেভেলপমেন্ট 25 বছর বামফ্রন্ট এডিসি প্রশাসন তো नों যে কোনো জায়গা থাকনা বা এডিসিনি नों उद्बुतक साबो खाय बुं नुंनाय मारि नुकनाय एडिसि एलाकानि बाजार माने एडिसि एलाका तो राज्य सरकार बखायो एडिसि जाक माने एडिसि जाक माने सागाबले 44-45টা হোস্টেল 15 বছর বিরোধী যে তং মানে একটাই হোস্টেল করে 1000 এর পর স্কুল কাতাল খুলকা টিএস নামালো আর 10টা খুলক জাখা এই 1000 नि बिसिंग प्राय 99% स्कूल बामफ्रन खुलका आताई 400-500 स्कूल अब आगे न तंगमानि सरकारनि जागा अब ट्रांसफार हिसाबै
साबजेक्ट ट्रान्सफार खाई आ स्कुल एडिशन जागो थांगा ओंखाय तब नों जुदि साका हंखाय आं जुदि डेभलपमेन्ट को साका हंखाय लामा कुंगमा कत किलोमीटर बामफोर नामलंखा एडिसी परिचालित कत किलोमीटर लामा दं कत किलोमीटर बामफोर नामलंखा दै नोंनानि दै ঠিক আছে আগে তো রিংকুয়া আংখা এবং পরে প্রথম কাঁচাকুয়া এবং পরে রিংকুয়া এবং পরে মাটো এবং পরে তামনাই মিনি টিউবওয়েল এবং পরে বড় তামনাই মেশিন কায়ে 20 হর্সনি নিনে মোটর বাই টিটি সাজাংনাই ব্যবস্থা খাইয়া সমস্ত দিক থেকে যদি বিচার খাইয়া আঙ্কায় 99% বামফোর নামলঙ্কা তারপরে এডিসিনি এই যে তামহি সাসেনাই নিনে তাবুক যে সিনি হুকুমনো রমনা একটা নেবাকে ফক মিউজিক কলেজ সিনি মুকুমনো ফ্রঙ্গানি জায়গা মিউজিয়াম বামফোর নামল तब खुम्पे एकाडेमी 12 स्कूल बामफोर नामल आं इएम एडुकेशन दंफ्रो जों 96 प्रथम शुरू खालामनाय सरदेबनि याक्रमै स्कूल उद्बोधन माने तारपरे যতগুলো যে এডিসিনি যে মাঠ স্টেডিয়াম নামজাক মানে বামফোর नामल बरक 2021 फायो ताबा आजागा सिंथेटिक प्लास्टिक दुर्बा साम काइखा आसक मात्र गैलारी थे आरम्भ समस्त किसु जर्डो स्कूल निनी तामनाय जिमनास्टिक स्कूल समस्त किसु क्रिया दप्तर जां मानी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जां मानी एकमात्र साम सिंथेटिक जाब्ला कायनानि सारा समस्त ताना नों थांनाया एडुकेशन डिपार्टमेंट एक बर भाषा डेभलपमेंट सह अन्य जे कमिटी चाकमा हालाम मग एमनकि निनी मलसम करबं 60-70 जना दङ बंनि बासना पर्यन्त बंनि हुकुमना पर्यन्त डेभलप खालामनायनि बागै यागो सामु बदांनाय तांजाखा ओंखाय ताबो इजा खुमल हेडक्वार्टर ताबो जे नबि दं माने सातुं नाबा रायकेसाक रायकसमनि मामप्ली सारा महाराजा बिरबिक्रम किशोरनि मामप्ली सारा ताबो कयदिन आगे ओ तामनाय एंटरटेनमेंट बागै तिनि फुवारा खानेनि सारा तामतों एडिस हेडक्वार्टर 15 বছর বিরোধী রং শাসন 15 বছর বিরোধী রং শাসন तामतों फुनुकतों आनो सातों आं चैलेंज खाइसावो ओंखाय बरकनि आर्थिक अवस्था उन्नतिनि बागै 92,000 नखरनि बरकनो शुद्ध एडिसि থেকে রাবার কাই রেখা ताम खाई रेखा राबर काई बागै समस्त किसु रानानि जरा पर्यन्त शेषे दिके रानानि जरा लिया शेषे दिके काई बेरा टेरा रानानि बिथि बराय रानी किन्तु शुरूते बेरा থেকে आरम्भ खाई बिथि बरायना থেকে 6 বছর 7 বছর পর্যন্ত বিনি পরিচর্যাनि बागै समस्त किसु दायित्व एडिसि प्रशासनाव 92,000 नखरनि बरकनो राखा 15 বছর কইশো বরকনে রাখা বিরোধী যারা বরং বরক এডিসিও 90 মানগানাং জগদি তেবম তাবো চেয়ারম্যান আফুরবো চেয়ারম্যান ও বরং বরক তংখ ও বরং তংখ বং পাল্টখা নীতি পাল্টখা স্লোগান পাল্টখা आसिकसे मात्र राजनीति दल ने बुं पाल्टखा आपरो टीजेस 2000 आईपीएफटी तारपरे ताबो त्रिपुरा मथा हिंकाय
শুধু আবো নিনি প্রথম ভিলেজ কমিটি আইন খাই তাবো নং যে কয়েকদিন আগে সোंमाने এই ভিলেজ কমিটি প্রথম ভিলেজ কমিটি আইন খাইয়ে আঙাপুর এক্সিকিউটিভ মেম্বার ভিলেজ পঞ্চায়েত দপ্তর নেই প্রথম 2006 ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খা ত্রিপুরা মথাফাই তাক ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বন্ধ সিনি রীতি রমনা নাম্বার আইন খাই নাংনাই কাস্টমারি ল সমস্ত কাস্টমারি ল একমাত্র দেববর্মা কমিটি বাদে সমস্ত কাস্টমারি ল পাস খাই যায় কিন্তু রাজ্যপাল এপ্রুভেল দিয়া যদিও তাবো মল সমনি এপ্রুভেল খা জমাতিয়ানি রিয়াংনি তাই বাকি মানে সিংজা তফুর খাই মানে তার পর্যন্ত কাইসাপেন কোন করে ওंखाय সানা থাকা ওंखाय যতগুলো যে সামুং মানে যারা গাড়িঙ্গ তংনাই ডক্টর নক খাই রেতে নকং हमारे हाउसिंग स्कीम दालान नक तांगे रेते शुरू खाई का कास शिकला रक बरक ना उइदाउट ग्यारांटर যদিও 2021 ফাইয়ে ববগ্রা সংস্থা তকলাইমানি নর্থ ইস্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটির নামে শিলং মানে শিলং থেকে না গুয়াহাটি থেকে ফাইয়ে ঘটা খাই অনেক উদ্বোধন খাইয়ে এক্সিবিশন খাই ফোন লাখা তাবলে গ্যারান্টার সারা লাখাই রেছে নাই খবর করেছে जों অন্তত পক্ষে 7-8,000 শিকলাক ন 10 লাখ টাকা পর্যন্ত 35% সাবসিডি রই বরং লাখারে নানি ব্যবস্থা খাইছে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত কোন গ্যারান্টার করে তা বুটি অবস্থা ও টংবাই না কেবল তো কাহাম নংখা কেবল কাসারগলিয়া কিন্তু প্রায় আং ব্যাংকনি অফিসার কক সামানে প্রায় 90% উপর বরক রিকভারি খাইবাই গিয়া কারণ তার নিবগে একটা সুবিধা খা 35% অ জায়গা সাবসিডি মাংখা ওंखाय তাইলে পরে বনি রাং তো ব্যাংক জমাংখাকে সুদে আসলে আবার প্রায় অ্যাবাভ 50% পর্যন্ত গব 50% সোনা নাঙ্গো এতে খাইয়ে বরকনি যে রিকভারিনি রেট খুবই কাহাম 90% বরক যারা লাগাইনা বরক রিকভারি খাইছে কাহাম ন কিন্তু ববগরা সংখ্যানে চাইতে মানে বিয়াং কামাই থাকা তারপরে নিনি এই যে বিভিন্ন স্ট্রিমও নিনি ডেকোরেটর রেস্টুরেন্ট হোটেল বাইক মেকানিक नि दुकान खायनानि बोखने रानानि दुकान खायनानि तामनायनि बिउटिफिकेशन থেকে आरम्भ खायै ग्रिलनि दगा जानाला तानानि 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি বাইক মেকানিক বাগে 2.5 লক্ষ টাকা ফ্রি রাং রই বরগনা সুবাসুরতে শত শিকলারক ও সুযোগ মানকা তাবো नों गाबोदि थानि नुकटाय ग्रिलनि दकान बामफ्रन्टनि ताबो नों ओ दस्रामा थांदि माधबबारि आरो नुकटाय बामफ्रन्ट सुबासुरै निनि বাইক মেকানিকनि दकान खुलक माने काबा हाय विभिन्न जागाबो ताबुक तंगो ओसां काहे कालबारि थांका बेग्राम कामिनि कालबारि बेग्राम থেকে বড় অন্য জায়গা শিবখেই ফেই কালবারি ওंखा आरो थांमाने डेकोरेटर रक मालाय साका सारावबोनि मुकुमु गां सागानि तो मुकुमु या सरकारनि से मुकुमु सरकार सो हां तो बियांनि रना आनि रां करे ना এই যে डेकोरेट कारण 3 लाख 3.5 लाख টাকা নি
decorator bagai mane khani de hoi borok no পুরা ফ্রি ফ্রি তারপরে মালখুং নি বাগে তার বুকরা সংখ্যা ভাই ৭৫,০০০ টাকা যে রাং জমানাই মানে বসে অটো মানে ফ্রি শুধু ফ্রি সিনিয়া রোড ট্যাক্স থেকে আরম্ভ করে ৩ বছর বাগেই বিনি যে ইন্স্যুরেন্স ফ্রি আবো পর্যন্ত ১৪,০০০ টাকা রই গাড়ি আফার হকা বাহ ওকে অনেকগুলি কোতাল স্কিম খাইয়ে তিনি মুখা আইএস পরিণত থানায় রত্ন বসে রাং বরে না নিবাগৈ খাইয়া বামফ্রন আমলব যারা नोंना आईएएस फरायनायसो जोंखौ परि दंनायनोसै भारतबर्षनि 50टा খুবই নামি ইউনিভার্সিটিও যারা পড়িনাই বরকন 1 লাখ টাকা করে দেয় হায়ার এডুকেশন আইআইটি আইআইএম জেনিউ ইউনিভার্সিটি আবার হাই নামি দামি ইউনিভার্সিটি যারা পড়ি নাই বরং 1 লক্ষ টাকা পড়তো স্কলার তিনি বন্ধ যারা বিএড খেনে রাংপুসা করিয়ে বিএড খেলিয়া রাংপুসা করিয়ে বাগে এই যে মাধ্যমিক পাস 12 পাস পর্যন্ত তাম হেন বনো আরে যেটা টিচারনি ট্রেনিং রে মানে না না বিএড নিয়ে আগে ডায়েট না না ডিলেট ডিএল হ্যাঁ ডিলেট হন্তা ডিএলএড আরো একজন যত রাং নাং মানে সেংরুই বনো ডিএলএড খাইনানি সুযোগ কেরেখা নিজে নকने रां खरसके नों डिएलएड खायनांला जानानै थेक आरम्भ खाय बेबाक हाय खाये एडिसि एलाकानि बरकनि उन्नति और एडिसि एलाकानि न डेभलप खायदि 8टा डिस्ट्रिक्ट 8टा ककबरक लाइब्रेरी ताबो तिप्रामो थसं फाये किसा किसा साब जुनाल किसा जुनाल खुलका किन्तु अब ना करी नक ना करी ऑफिस कि ऐसा ऑफिस तो एक दुटा खुलोगे न मानो স্যার কাইসে খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে নর কমিউনিটি হলস নাম্মানি নং না আমলো আবনি নাসিক মুংতামো তা প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস বংনি বাহাই না তাও প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস বতা মানে প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস বলং কারেন্ট করে ইক খানা সাথা তংখাগে কমলপুর আমবাস সিনি কাইছে সম্মেলন নানিক খাইছে গানা টেলিফোন খাই সার आ कमिटी हलो सम्मेलन खाने मत अवस्था करे स्लिंग बैग लाइबे क्या धानाला करे दगा कागजाक आरो बाकी सम्मेलन खाने अथच पुलिस ने परमिशन एटीएम ने परमिशन समस्त किछु ना होय ओके साजगना नि थांका दन दशा कबाय आरे जों ए जे खमलगा नवाय ऑडिटोरियम खुलका आरो ऐसी तो मत पूछते ऐसी पे खुद तंग थमा क्या तबे ऐसी करे क्या कहे और 15 বছর নিন কমিউনিটি হল হন্দে যত কিছু হন্দে একটা একটা সাকা আঙ্কাই আঙ্গাও বাকি সাবলে 15 বছর যারা সরকার চালক নাই এডিসিন চালক নাই ভাই সেং চালনাय খাতাতে দি नरक निरपेक्ष सांबादिक दंदि गणिति साबो पबो खायमानि आं चैलेंज के साव 100टा नि बिसिंग 99टा 98टा बामफ्रन खायमानि मारि नुकनाय आर बिरोधि 15 বছর तंगै खायमानि मारि फुनगानि खुबै 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 कठिन नाय आं तो साव खमला हेडक्वार्टार बमनो फुननाय न 15 বছর भवन फुंगनाय मामले भवन फुंगनाय तुलसीगर भवन फुंगनाय
মানে সব জায়গা ন ললিত বাজার মানগাং চেয়ারম্যান এলাকা তা ভুবন ফুরুংনাই সিংফনগি মাননাই আচ্ছা স্যার যে কারণে নরক পাওয়ারও ফাইমালিয়াং থাকা 2021 আবনি মেন কারণ হিসেবে তাম ফুনুংনাই নরক না না 2051 তো আরে 21 তো ইয়াঙ্গ বিজেপি আইপিএফটি সরকার গণতন্ত্র সে করে বরং কক সানান অধিকার সে করে ভোট নি কোনো অধিকার সে করে আর অপর দিকে ও পুলা জাতীয় হলো পার্টি ঠিক আছে থানসানি মারিনি কক সালাকা জাতিনি কক সাকা ত্রিপুরাল্যান্ডনি জায়গা গ্রেটা ত্রিপুরাল্যান্ড সে খাজনানি কক সাকা বড় বিভ্রান্তিনি শিকারাঙ্কা সিনি ব্যর্থতা সিনি দুর্বলতা বরং সঠিক বক্তব্য পুষুকি মানলিয়া अब तो सुजा खुला खुले और ताइके को लामा करे रियांग रकनी ब्रो सेटलमेंट नि इशू न नरक बोबु काहे ट्रीट खाइ दंमोन ना अब तो ये 1998 साल रियांग सना तिरक फाइया बरक किन्तु कोनो दिनो फाइनो अरन संतंगने नि छाया बरक आरो 200 बছर मै केबो केबो 300 400 बছर मै मिजोराम तंगो बर आरो ससाइज संस्थान सानो बरगनि भाषानि अधिकार सानो आ आंदोलन खाने थांगी बरगनो उच्छेद खाजाका कोनो दिनो फाइनो बरग अर सों तंनाय सोंनो सेटलमेंट ति आ दाबि तो कोन खाया केबो नं ताबु 2000 तमनाय 22-23 फाइये चुक्ति लाखिया त्रिपाक्षिक चुक्ति त्रिपाक्षिका और 4टा अंग दं त्रिपुरा सरकार बड़ो मिजोराम सरकार दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट किन्तु बर'नि आशा आकांक्षा किन्तु आर'ज दंमानि आर'ज बर'नि 6 शेड्यूलनि माने साहित्य शासन दाबि ब्रु ककनो जगह रिकग्निशन खाने दाबी और बरंनि जे हा तंमाने जोरके सेपरेट जागो आबनि तमने सेफ गार्डनि दाबी से बर आरो खाली आंदोलन खाई बर उच्छे तंगो और फाइना बगि तो तंगना बगि तो बर उच्छे तिंगिया बर और फाइमाने परे प्रथम राज्य सरकार रई चारो या कोई जा जा साहाय्य खाने दरकार अब साहाय्य खाया ताबुक आयांग टाइप केंद्र सरकार बीजेपी सरकार व्यर्थता राज्य बीजेपी सरकार व्यर्थता रमना थांगे त्रिपुरा मथानि व्यर्थता बरक रियांग सनात जरा फाइनाय बरक मिजोराम लांगै सेटलमेंट रिमालिया और धनाने बाध्य खाइया अंखा ठीक है बरक तंगनानि हंका संगारे ताइ थांमालिया दिल्ली ने बीजेपी सरकार बो और बरक लांगै व्यवस्था खाइमालिया त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा मथा बरक गवा जगह बरक सेटलमेंट आरो सेटलमेंट खाइनानि बागै बर बिसु उद्योगनावै किछु खाइमालिया शेष मेस बरक साका सिंगर तंगाना ठीक है तंथं सिं तो कोनो आपत्ति खाया किन्तु आबुनति राजनीति ताबुक जेटा चली तंमाने सिंसे आके खाइया अरे बरक तो नरक पे आके खाजिंगनाय बागै जगह फाइमानि या जुग जुगरमै पर मिजोराम तंमाने केबो केबो एकटा अंश हयतोबा अरन त्रिपुरानि बो थांका किन्तु आरने पार्मानेंट रेसिडेंस से के तंगनाय बो तंमाने 200-250 बছর 300 बছर मै ओंखा ताबो नंबोनति राजनीति खाइनाय निनि व्यर्थता निनि दिल्लीनि सरकार त्रिपुरानि सरकार एमनकि ताबो जे आरो आपरो जे सरकार तंगनाय बीजेपी गभर्नमेंट बरक सापोर्ट खाइतंगो ओंखाय आसेक्सा परा पर्यन्त बंनि आरो सेटलमेंट नर खाइमालिया शेष मेस आरो जेहेतु नर सेटलमेंट खाइमालिया अंका संगर जागार सेति ता आबुनि बितिते
ओ जगह सेटलमेंट अंखा केबा आपत्ति खेलिया ठीक है काहम नंखा असुविधा तो कोनो को करे किंतु जगह बीजेपी तिप्रा मत राजनीति खाने चेष्टा खाई मना अब एकबारे ठीक गया प्रथम व्यर्थता बरक नहीं बरक सेटलमेंट रिमेलिया ओके ओके टाबुक पाइथाकनि अजराव मोटामुटी 45 मिनिट लाइखा ताऊ बतंखो viewers rok naine rok chini sono logiri tongne rok takhurok bukhurok okra sakara rok norok bahai ingjakha tini ni okoglam no norok bahai ingjakha je regional political party versus national political party TTADC hapongo phaimani borok ni development ni activities no songrotawui nailekha tini borom ganang sir ex CM Buddhu Kumar Debormani statement bo norok khana khana tabuk o jorawo sung khanai tongo borong manang sir Radha Saron Deborbo chief executive member ungjak hengkai tabuk norno naisidi silaine nangnai hujak tamotong asuk jora tabuk bo ha tai nokha lama tui nok hu grokno tui kokbang tonglai nangmani bikha biri tonglai nangmani soba khai tonglai nangmani obotto tai tam sasinai ba silai nangnai silai kaise ja kisu ungnai ke aboni bagino obo kahai norok no one soknani sujugri rewani bagise obo TMB News and Entertainment Channel norni thaniwo obo tei phaimani o koklam rokno tai kaisa খুব important sir issue abong gakai edisiwo je khasland je tongmani आंगो पाटनि कक साया खासलेन 40,000 नि ऊपर नुखुंनि बरक न एडीसी থেকে অ্যাপ্রুভাল রে অনুমোদন রই রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে বরকনি নামে অ্যালটমেন্টের ব্যবস্থা থাকে 40,000 नि ऊपर টিপ্রা সাসিমি ন 40,000 नि ऊपर জনবসতি খাই কেবল আরো 5 ঘন্টা তঙ্গ 3 ঘন্টা তঙ্গ 10 ঘন্টা তঙ্গ প্রথমত আমতি তঙ্গনি শেষ দিকে যখন আস্তে আস্তে খসরের কা আপনি পরে 10 ঘন্টা পরে 3 ঘন্টা 5 ঘন্টা আঙ্খা 3 ঘন্টা আঙ্খা নিনি ব্লক এরিয়া এলাকা আঙ্খাকে আর আপনি পরে যদি নিনি 10 খানি 12 খানি তখন নজর আনারে নাইমান আবা আলাদা কক আবা এডিসিনি একটি করে কিন্তু অ্যালটমেন্ট থিনি এডিসিনি ও জায়গা যথেষ্ট ভূমিকা তঙ্গ কিন্তু তিনি আং চ্যালেঞ্জ কেন চাও 15 বছর রিজনাল পার্টির খাইমানি পরে কয়জন বরকন খাসলেননি মালিক খাইরেখা বরংস যে অধিকার তঙ্গনি আইপিএফটি সং বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে বিশেষ খাইয়ে ত্রিপুরা মতো এডিসি থাকমানি পরে অ্যালটমেন্টনি সুপারিশ খানি যে রাইট তঙ্গনি আর রাইট পর্যন্ত সেগিনা ওই তারপর আর রাইট পর্যন্ত করে আর রাইট পর্যন্ত করে आगे एडीसी एलाकानी एलटमेंट नानि बागै एडीसी से एलटमेंट कमिटी नामो एडीसी एलाकानी बरकन रवै ताबो अंकाय एडीसी एलाकानी जागारनानि दायित्व जिरायनिया महकुमाबो एमएलए रतन चक्रवर्ती से चेयरमैन आगे इनके मनोरंजन देवबर्मा एमएलए सुकुमार देवबर्मा एडीसी मेम्बर बरो 15 বছর 15 জনানো ফাইন সুপারিশকে জায়গা রাখা আবনে মারি করে ইনকে বা নকা হা নিচিরিগো 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 5 ঘন্টা 10 ঘন্টা হার নানি অধিকার সে করে তাবো খানাকে এডিসি সং হাজার কোন জায়গা 200 টাকা 500 টাকা 1000 টাকা রাংনা লাগে নিনে মুগে অ্যালটমেন্ট নাই दरखास्त खाली ताऊ जोनाल अफिसर नाके कारी दरखास्त कलाइजाक खबर करे एडीसी के अलर्टमेंट इमानो এই অবস্থা ओके ताखर बुखर नर तामु बुजि खातिर नि अकगलामनि बिसिंति खाय अंके अबति खेनो नरनो सिनानि नरनो बुजिरनानि साइतो गुनो तंलायो बुट साबनो रनाय आबो नंनि बेपार
অন্তত পক্ষে কুবুই ককটামো আবনো তো সিলাইনানি নাংনাই আবনি বাগিনো যে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস নংকাই রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নো কক সুংমানি ইয়াগুলো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি রক আ জায়গা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার তং ফাইকে অলরেডি বরক ন सोंनानै बनि खुक्ति सिलायनानै आबो साइट गुंनारगो ओलखाय नरने हिनाय ओ टीएम बिटाम वन साइड न्यूज खाय टंका नै आबोनि बागिनो जतनि न कक खनारनाय जतनि न कक मानलायनाय बुजिलायनाय बुसकांगो आगुक थांनाय अबनो जाते केबोनि देरा मुंता फाइटो अबनो नाहारमुं टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि हायके नाय तंनाय जतनो न खा कामते हामजामु याफोरो अंगाय तिनिसिन लगी तंगो सार बरं मोनां राडा चरण देव बर्मा बनबो बेले बेलेखना हामबाय मारो बो जे फुरपन जरा मान खांकेनो अबति काहे कगलाम काहाम कगलामो आसुनान साइटो सालम बेलेखना हामबाय अंगाय नाय तंनाय रंना जतनो न हामबाय ते खुलुमका हर काहाम